শোরুম, অ্যাথার ইলেকট্রিক বাইক, রুদ্র অটোমোবাইল প্রাইভেট লিমিটেড। ধন্যবাদ আমাদের প্রিয় এমএলএ স্যার খোকন দাস মহাশয়। আমরা ফিরছি ম্যাচে আরেকবার। we are ready for next match, क्वार्टर फाइनल फर्स्ट मैच। दो टीम आमने सामने, मनीष 11 झाड़ग्राम बनाम श्री सीमेंट काटवा। टॉस जीता श्री सीमेंट काटवा, फैसला किया पहले फील्डिंग करने का। मनीष 11 झाड़ग्राम कैप्टन दीपॉल और एक तरफ विकास पंडित श्री सीमेंट काटवा। प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से, मनीष 11, दीप, पॉल, सोनुदास, संगम तिवारी, सौरभ हलदर, दीपायन, इच्छा, वन सैनी, विकी, फहीद, तौफीक, मृन्मय। श्री सीमेंट की अगर बात करें, गोपाल सिंह, नयम सिसोदिया, विरुवा बागेला, पुड्डू शाह, विकास पंडित, विजय, रविंदर, रिंटू, गौरव शर्मा, नीरज पाल, सैंडी। कोई बदलाव है इस टीम में? टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला किया श्री सीमेंट काटवा। दो सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके बैटिंग के लिए, सौरभ हलदर और दीपायन। पारी की शुरुआत करेंगे, बॉलिंग पहला ओवर। रिंटू के हाथ में बॉल, पहला ओवर। क्वार्टर फाइनल का ये पहला मुकाबला और आज के इस दिन का ये पांचवा मैच। फर्स्ट बॉल, कौन बनेंगे चैंपियन? चैंपियन टीम के लिए 5 लाख रुपीस, रनर अप टीम के लिए 3 लाख रुपीस। फ्री एंट्री ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। पहली बॉल स्लैश किया, थर्ड मैन पीछे मौजूद, सिंगल आएगा। और सबसे खास बात जो होंगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, उनके लिए ट्रॉली बैग, साथ साथ बैंकॉक टूर फुल पैकेज के साथ। जो होंगे खिलाड़ी, उनके साथ एक और मेंबर जा सकते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो या फिर आपके दोस्त। दो लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। प्ले ऑफ द टूर्नामेंट बैंकॉक टूर। दर्शक चारों ओर पहुंच चुके देखने के लिए रौतला फुटबॉल ग्राउंड। लेंथ को समझ नहीं पाए, थोड़ी सी बॉल अंदर आई मानो पड़ने के बाद। रन आए नहीं इस बॉल से। गति में अच्छा हेर फेर करते हैं, दो लगातार अच्छी डिलीवरी। दो बॉल से एक रन। लॉफ्टेड शॉट जो चाहिए वो मिल जाएगा सौरभ को। मैक्सिमम आता हुआ 6 रन। वेट क्या ने दिया, पीछे फील्डर देख रहे बॉल को, कोई फायदा नहीं, मिलेगा मैक्सिमम। एक और छक्का।
ओवर की अगली बॉल 4 बॉल से 13 इस ओवर में। रिंटू बॉलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट बॉल अपील हुई काफी तेज अपील और अंपायर की उंगली उठ गई है। ओयूटी एक बार अंपायर कंफर्म करेंगे कैरी है या नहीं। प्लीज वेट। बल्ले पर लगी ये कंफर्म कर चुके अंपायर। एक बार चेक करेंगे बॉल कैरी हुआ है नहीं हाथ में। बैट पे लगी ये कंफर्म कर चुके हैं। कैरी चेक करेंगे। तीसरा बार एक बार कंफर्म करेंगे। चेक कर रहे हैं क्या हुआ था पिछले बॉल पे। चेक करेंगे तीसरा पर कैरी हुआ या नहीं कंफर्म करेंगे। तीसरे अंपायर पोसनजीत बुबाई दत्तो पीबीडी। ये वो बॉल बल्ले पे लगी है ये कंफर्म कर चुके अंपायर। पीछे विकास पंडित उनके हाथों तक बॉल कैरी हुआ या नहीं। फैसला आया नॉट आउट। क्लियर कैरी है नहीं। बॉल जमीन पे लगी उसके बाद हाथ लगाया कीपर का। एक मौका था लेकिन अच्छी कोशिश विकास पंडित। टेक्नोलॉजी है आपके पास। आइस रॉकेट्स अंतिम बॉल लास्ट बॉल 5 बॉल 13 इस ओवर में। सामने इस बार बहुत ही आसानी से कोई मुश्किल नहीं। छक्के से ओवर की हुई समाप्ति। 19 एक ओवर के बाद कोई विकेट नहीं। ये वो छक्का पिछले बॉल पे बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट मैच तैयार रहेंगे रेजा सुमन 11 और ओम साई बाबा 11। दोनों टीम तैयार रहेंगे अगले मैच के लिए। रेजा सुमन 11 और ओम साई बाबा 11। बॉलिंग के लिए बारे सैंडी गेंदबाजी करेंगे। सैंडी दूसरा ओवर सैंडी के हाथ में बॉल। ये खूबसूरत कम बॉक्स पूरी यूनिट ऑफिशियल जोन ब्रॉडकास्टिंग टीम आइस रॉकेट्स थैंक यू सो मच। गेंदबाजी के लिए तैयार सैंडी। सामने स्ट्राइक पे दीपायन। बहुत अच्छी गेंदबाजी सैंडी की। अगर आप बात करें अगर आप बैक जाएं 1-2 साल पीछे गति पे ज़्यादा ध्यान देते थे लेकिन जो इम्प्रूवमेंट इन्होंने किया गति को छोड़कर मिश्रण गेंदबाजी में लेंथ में बहुत काम किए हैं। मुश्किल में डालते हैं बल्लेबाज को। पहली बॉल सिंगल मिला। स्ट्राइक पे अब सौरभ हल्दर। टीम का स्कोर 20। हेलीकॉप्टर का प्रयास था। फील्डर पीछे मौजूद। नीरज तेज थ्रो पीछे अच्छा बैकअप पहुंच गए अंदर। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 21। और ये खूबसूरत शाम का व्यू ड्रोन कैमरे के माध्यम से आइस रॉकर्स लगातार पेश कर रहे हैं आपके सामने। वर्धमान दक्षिण एमएलए कप आप देख रहे हैं। कैच का कॉल है। पीछे फील्डर बहुत दूर रह गया। पोटूसा आगे ट्राई करना चाहिए था लेकिन बाउंड्री सेव करना सही समझा। अलग रणनीति। 3 बॉल मात्र 2 रन सैंडी का ये ओवर अभी तक किफायती कह सकते हैं आप। पहले ओवर के तुलना में अगर इस ओवर में आप मात्र 2 रन खर्च करते हैं तो आप किफायती ओवर मानेंगे। सामने दीपायन
किफायती कितना देर आप रख पाएंगे, क्योंकि मौका बल्लेबाज के पास भी है। दीपायन इस बार छक्के से स्कोर को ले जा पहुंचा 27। 27 for no loss. Second over is going on. शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक रन की मांग, सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 28। 28 एक ओवर 5 बॉल। इन सेट आउट खेलने का प्रयास, फंस गए जाल में। आसान सा कैच, कोई गलती नहीं। विकेट के साथ ओवर की होगी समाप्ति। 2 के बाद 28, एक विकेट। सैंडी के नाम विकेट। काफी खुश सैंडी विकेट के बाद। साथ साथ गौरव जो सेलिब्रेशन देख पा रहे हैं, बाउंड्री से खुशी मनाते आ रहे हैं। बैटिंग लगाए कैप्टन दीपॉल। गेंदबाजी करेंगे नीरज पाल। एक तरफ दीपायन, एक तरफ दीपॉल। 2 ओवर के बाद 28, एक विकेट। नेक्स्ट मैच तैयार रहेंगे। आज का जो आखिरी मैच होगा, क्वार्टर फाइनल का सेकंड मैच, रेजा सुमन 11 वर्सेस ओम साई बाबा 11। अगर टीम में कोई चेंजेस है वो आप इनफॉर्म करें और तैयार अगले मैच के लिए। टीम में যদি কোনো চেঞ্জেস থাকে আপডেট করবে এবং প্রস্তুত থাকুন পরবর্তী ম্যাচের জন্য। কোয়ার্টার ফাইনাল সেকেন্ড ম্যাচ, রেজা সুমন 11 এবং ওম সাই বাবা 11। ফার্স্ট ইনিংস শেষে আমরা কিন্তু টস কমপ্লিট করব। দুই দল ক্যাপ্টেন রেডি থাকবে। রেজা সুমন 11 এবং ওম সাই বাবা 11। पहली बॉल फुल टॉस मिला और शुरुआत किए छक्के से। फर्स्ट बॉल 6 नीरज पाल के ओवर में। दीपायन चांस लेंगे अब हर बॉल पे। एक अच्छा मैच हो, यही चाहते दर्शक, सभी क्रिकेट प्रेमी। स्कोर 34 for 1। गौरव लगातार बात कर रहे हैं फील्डिंग में, और मिल गया विकेट। नीरज पाल ने चलता किया दीपायन का। विकेट नंबर 2। ये विकेट पैरों के बीच में गैप और बॉल सीधे विकेट पे चलता किया नीरज पाल दीपायन को। विकेट नंबर 2। बैटिंग के लिए बाहर है संगम तिवारी, पिछले मैच के हीरो। मुश्किल वक्त में जो उन्होंने पारी खेले, टीम को वहां से निकाला था। अब फिर से एक बार संगम तिवारी और दीपॉल की जोड़ी आगे लेके जाएंगे मनीष 11 झाड़ग्राम को।
पहली बॉल आते ही बैकवर्ड पॉइंट की ओर, पीछे फील्डर मौजूद, सिंगल ही आएगा। स्कोर 35-35, 2 विकेट। थोड़ा टाइम ले रहे दीप पॉल, आराम से डिफेंस किए। 8 ओवर का मुकाबला, 35, 2 विकेट। नेक्स्ट मैच रेजा सुमन 11 एंड ओम साइबाबा 11, दोनों टीम से रिक्वेस्ट आप लोग तैयार रहें, प्लेइंग लिस्ट कंप्लीट करें, जो भी चेंजेस है आप इन्फॉर्म कर दे एक बार। कैचेट का कॉल, फील्डर दूर रह गए, कोशिश तो किया लेकिन बचा नहीं पाए, मिलेगा बाउंड्री। दीप पॉल सफल किए, अंदर गए और एरिया चुना इस बार काउ कॉर्नर। छक्के के साथ स्कोर लगातार अब तेजी से बढ़ता हुआ 45। नीरज पाल काफी एक्सपीरियंस बॉलर, ये वो छक्का पिछले बॉल पे, दीप पॉल। तीन ओवर के बाद 45, 2 विकेट। 45 for 2 after end of 3 overs। एमएलए कप आप देख रहे हैं इस वक्त, बर्धमान दक्षिण एमएलए कप। थैंक यू सो मच एमएलए साहब, खोखन दास महाशय, जिनके द्वारा ये खूबसूरत सोच टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट हम लोग देख पा रहे हैं हर साल की तरफ लगातार विस्तार किया जा रहा है पूरे भारत में। जिस तरह से इसके बारे में चर्चा कर रहे लोग, अलग अलग स्टेट से खिलाड़ी आ रहे खेलने के लिए, और सबसे खास बात फ्री एंट्री। चैंपियन टीम के लिए 5 लाख रुपीस, साथ में खूबसूरत ट्रॉफी। रनर अप टीम के लिए 3 लाख रुपीस, साथ में खूबसूरत ट्रॉफी। और जो होंगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उनके लिए ट्रॉली बैग, साथ में बैंकॉक टूर फुल पैकेज। ये बहुत बड़ा मौका, जो खिलाड़ी होंगे उनके साथ उनके एक मेंबर कोई भी जा सकते हैं, फैमिली मेंबर हो या फिर दोस्त हो, तो आप 2 लोग आराम से बैंकॉक टूर जा सकते हैं, जो होंगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। मर्द मैच, हर मैच में 1500 रुपए का इनाम, साथ में टी शर्ट, ट्रॉफी और गिफ्ट हैम्पर। पहली बॉल छक्के से आगाज किया संगम तिवारी, रिंटू है बॉलिंग के लिए, वेलकम किया छक्के से। टीम का स्कोर अब बढ़ता हुआ 51, 51, 2 विकेट। संगम तिवारी आज पड़ रहे भारी गेंदबाजों के ऊपर, 2 बॉल 2 छक्के। स्कोर मूव 57। झारखंड धनबाद से आते हैं संगम। पिछले कई सालों से जिस तरह बंगाल टेनिस क्रिकेट में इन्होंने अपना नाम बनाया है। स्कोर बढ़ता हुआ 57, लॉस ऑफ 2। नेक्स्ट मैच रेजा सुमन 11 एंड ओम साइबाबा 11, दोनों टीमों से रिक्वेस्ट आप लोग तैयार रहें। अगर टीम में चेंजेस है आप प्लीज इन्फॉर्म कर दे। टॉस के लिए पहुंचे, इस इनिंग्स के बाद टॉस के लिए जुड़ेंगे। ए इनिंग्स शेष হবে এবং আমরা টসে জুড়বো। রেজা সুমন 11 এবং ওম সাইবাবা 11, দুই দল ক্যাপ্টেন রেডি থাকবে। पुटू सा अक्सर ये काम करते हैं। ये एक तरह का कह सकते हैं आप ब्लैक मैजिक। जब बल्लेबाज जब बड़े शॉट लगाते हैं तो बेल कई बार चेंज कर देते हैं। ये कई जगह देख रहे हैं हम लोग।
फील्डर वहां पे है नहीं, तो ब्लैक मैजिक का काम हुआ था, लेकिन फील्डर थे नहीं वहां पे। मिलेगा बाउंड्री, 2 छक्के उसके बाद बाउंड्री। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 61, 61, 2 विकेट अभी तक। इकसठ रन, 2 विकेट, 3 नंबर 3 बॉल। और लीजिए, बात कर रहे थे हम, कुछ तो बात है पुनू शाह की वो मैजिक में, ये हम सोचेंगे जरूर। दीपपाल और संगम तिवारी, मिल गया विकेट। निराश होंगे जरूर, संगम अच्छे लय में दिख रहे थे, विकेट मिला है। तीन ओवर 4 बॉल, 61, 3 विकेट। बैटिंग लगाए इच्छा, एक और भरोसेमंद बल्लेबाज इच्छा। बचे 2 बॉल इस ओवर में, 61 फॉर 3। आते कोशिश, पीछे फील्डर बहुत दूर है, पहुंच नहीं पाएंगे। मिलेगा मैक्सिमम 67 ऑन बोर्ड। लास्ट बॉल ऑफ द 4th ओवर, चौथे ओवर की अंतिम बॉल। नेक्स्ट मैच, सेकेंड क्वार्टर फाइनल मैच, रेजा सुमन 11 एंड ओम साई बाबा 11। फिर से वो प्रयास, पीछे फील्डर, ओह व्हाट अ कैच, गौरव शर्मा। ये कैच कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में ट्रेंड करने वाला आज कैच ऑफ द डे कह सकते हैं अभी तक का ये। काफी खुश गौरव शर्मा, विकास पंडित भाग कर गए, उनकी तारीफ कर रहे, शाबाशी दे रहे। सैंडी पहुंचे, नीरज पाल, पूरी टीम एक साथ। पुडू शाह काफी खुश, खुश क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे कैचेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये वो कैच फिर से एक बार देखना चाहेंगे। इच्छा कवर पे खेलने का प्रयास था, पीछे भागे गौरव, काफी दूर से ट्रैवल किए, बॉल तक पहुंचे और कैच को पूरा किया। स्टनिंग कैच, कैच ऑफ द इवनिंग, कैच ऑफ द डे कह सकते हैं आप ये अभी तक का। 4 के बाद 67, 4 विकेट। শেষ হয়েছে 4 ওভার। 4 ওভার থেকে 67, 4 উইকেট হারিয়েছে। নিউ ব্যাটার সোনু দাস এসছে ব্যাট করার জন্য। এক প্রান্তে দীপ পল রয়েছে 3 বল থেকে 10 রান এবং নিউ ব্যাটার সোনু দাস। আপনি অপর প্রান্তে ব্যাটিং সামারি যদি দেখতে চাই এখন পর্যন্ত, দীপায়ন 7 বল থেকে 15, সৌরভ হালদার 7 বল থেকে 19, সঙ্গম তেওয়ারি 5 বল থেকে 17, ইচ্ছা 2 বল থেকে 6টা রান করে ফিরে গেছেন। দীপ পাল রয়েছেন এবং সাথে সোনু দাস। এবং বোলিং সামারি যদি দেখতে চাই, রিন্টু 2 ওভার 41 রান, কিন্তু দুটো উইকেট রয়েছে। আপনি স্যান্ডিকে দেখুন, 1 ওভার থেকে মাত্র 9 রান, একটা উইকেট, এবং নীরজ পাল এই ওভারে 17 রান দিয়ে একটা উইকেট। গৌরব শর্মা এসছেন বোলিং করার জন্য। প্রথম বলটাই অফ স্টাম্পের উপরে, লো ফুল টস, ব্যাটের কিনারা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল বল বাউন্ডারির জন্য। 4টে রান। সামনে দীপ পল। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ এবং দুই দলের কাছে সুযোগ থাকবে সুপার 4-এ পৌঁছে যাওয়ার জন্য। তারই লড়াই চলছে এই মুহূর্তে। 71, 71। কপি কপি। প্রথম বলে বাউন্ডারির সাথে শুরু হয়েছে ওভার।
পঞ্চম ওভারে বল হাতে এসছেন গৌরব শর্মা। বর্তমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2K25 এবং ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং সম্মানীয় শ্রী খোকন দাস মহাশয়কে। একটা দুর্দান্ত টুর্নামেন্ট, একটা দুর্দান্ত আয়োজন, এবং সব থেকে বড় হচ্ছে এই টুর্নামেন্টে কোনো প্রবেশ মূল্য নেই। সেন্সিবল ক্রিকেট, আলতো হাতে অফ স্টাম্পের বল টাইপ করেছেন এখানে দুই ফিল্ডার। আবারও মিসফিল্ড এবং 4টে রান, ব্যাক টু ব্যাক বাউন্ডারি ফ্রম দীপ পল। এন্ট্রি ফ্রি রয়েছে এবং তার সাথে উইনিং ক্যাশ। যারা চ্যাম্পিয়ন হবেন তাদের জন্য 5 লাখ টাকা এবং যারা রানার্স আপ হবেন তাদের জন্য 3 লাখ টাকা ক্যাশ প্রাইজ রয়েছে। ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট যে প্লেয়ার নির্বাচিত হবেন, ট্রলি ব্যাগ রয়েছে এবং সাথে ব্যাংকক ট্যুর রয়েছে, ফুল প্যাকেজ। অর্থাৎ আপনি যাবেন, সাথে আপনার পরিবারের হোক বা আপনি বন্ধু যাকে নিয়ে যেতে চান, অর্থাৎ দুজনের অফার। ফুল টস ডেলিভারি, দীপ পল, এক্সেলেন্ট টাইমিং, ওভার স্কয়ার লেগ, অ্যানাদার ওভার বাউন্ডারি। 81 অফ স্টাম্পের বাইরে ছিল ফুলটস, সেখান থেকে কবজির মোচড় স্কয়ার লেগের উপর দিয়ে বলকে মাঠের বাইরে পাঠালেন এবং টাইমিংটা এতটাই নিখুঁত ছিল এখানে যে দেখার প্রয়াসটুকু করেননি দীপ পল। 6 বল থেকে 24-এ অপরাজিত রয়েছে। চলমান পঞ্চম ওভার, 81, লস অফ 4। প্রথম 3 বল থেকে 14টা রান গৌরব শর্মার এই ওভারে। বেটার লাইন আলতোতে ডিফেন্স করে একটা রানের জন্য দ্রুত গতির সাথে দৌড়ে পড়লেন। সিঙ্গেলের সাথে স্ট্রাইকে পরিবর্তন, স্ট্রাইকে পৌঁছে গেছেন সোনু দাস। 82 কারেন্ট রান রেট যদি আপনি কথা বলেন এই মুহূর্তে 17.57 পার ওভার এগিয়ে চলেছে মনীষ 11 ঝাড়গ্রাম। সোনু দাস, ফ্লটেড বল, মাঠের বাইরে বল, ওভার বাউন্ডারির সাথে ব্যক্তিগত রানের খাতাটা খুলবেন এখানে। আবার একবার চেষ্টা ছিল এখানে লেগ স্টিকে ওঠানোর, এই বল থেকে কোনো রান আসবে না। ডট বল এবং তারই সাথে ওভারের পরিসমাপ্তি ঘটে গেল। এই ওভার থেকে সব মিলিয়ে 21টা রান, 5 ওভার শেষ, 88, 4 উইকেট হারিয়ে মনীষ 11। এখন অন্তিম 3 ওভার, 18 বল বাকি রয়েছে। এই 18টা বল কতটা রান যুক্ত করতে সক্ষম হবেন দীপ পল এবং সাথে সোনু দাস। ষষ্ঠ ওভার, বল হাতে নীরজ পাল এসছেন বোলিং করার জন্য। প্রথম বলটা একদম অফ স্টাম্পের উপরে। প্রথম বল ডট বল, প্রথম বল থেকে কোনো রান নয়। নীরজ পাল একবার স্পেল 17 রান, একটা উইকেট। দলগত ষষ্ঠ ওভার এবং ব্যক্তিগত স্পেলের দ্বিতীয় ওভারে বল হাতে এসছেন দীপ পল। স্কয়ার লেগ অঞ্চলে শট খেলেছেন। আবারও মিসফিল্ড,
আবারও বল বেরিয়ে গেল বাউন্ডারির জন্য, আরো 4টে রান। খুব একটা খুশি হতে পারছেন না এখানে বোলার, যেখানে একটা রান হওয়ার কথা সে জায়গায় আপনি মিসফিল্ডে জেরে আরো 3টে অতিরিক্ত রান অর্থাৎ বাউন্ডারি চলে এলো। 92 স্কোর বোর্ডে 92। Deep ball, excellent one, over point, excellent timing এবং সাথে 6টা রান স্কোর বোর্ডে। বলের ক্ষেত্রে গতি ছিল এবং সেই গতিকে কিভাবে কাজে লাগালেন দেখুন। প্রথম ওভার থেকে কারেন্ট রান রেটকে যেভাবে মেনটেন করছেন দুই ব্যাটার, স্লটবান লো ফুল টস মিস করছেন। নিরাশ নিজেও দীপ পল জানেন যে কানেক্ট করতে পারলে আরো কিছুটা রান এখান থেকে আদায় করে নেওয়াটা সম্ভব ছিল। তুমি সফল করেছিল, মন মানিয়েছিল লেগসটিকে খেলার জন্য এবং নিরাশা দেখুন এখানে। Once again, sensible one for the Paul. Another over boundary in this over. শুধুমাত্র টাইমিং এখানে, খুব যে একটা পাওয়ার জেনারেট করছেন এমন নয়। অফ স্টাম্পের বল, শুধু ব্যাটে বলের মেলাপটা ঘটিয়েছেন এবং সাথে 6টা রান কভারের উপর দিয়ে। বেটার বোলিং, বেটার লাইন, বেটার কামব্যাক এখানে। ডট পল এবং তার সাথে ওভারের পরিসমাপ্তি। 6 ওভার থেকে 104, 4 উইকেট হারিয়ে মনীষ 11। নীরজ পাল তার 2 ওভারের স্পেল, 2 ওভার থেকে 33 রান, 1টা উইকেট। এই ওভার থেকেও 16টা রান। 13 বল থেকে 41 অপরাজিত রয়েছে দীপ পল। $17.33 কারেন্ট রান রেট। শ্রী সিমেন্ট কাটোয়া তারা টস জিতে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং ব্যাটে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল এই মুহূর্তে মনীষ 11 ঝাড়গ্রামকে। প্রথম ইনিংসের অন্তিম 12টা বল বাকি রয়েছে এখনো। সপ্তম ওভার, স্যান্ডি আসবেন বোলিং করার জন্য, প্রচুর অভিজ্ঞতা। দীর্ঘদিন ধরে বাংলার বুকে ক্রিকেটটাকে উপভোগ করছেন, ক্রিকেটটা খেলছেন, একজন অভিজ্ঞ বোলার। 1 ওভারের স্পেল ছিল মাত্র 9টা রান, 1টা উইকেট। শীতের মরশুম এবং তারই মধ্যে ক্রিকেট উপভোগ করছেন প্রত্যেক দর্শক বন্ধু। সোনু দাস আবারও একবার বলকে মাঠের বাইরে পাঠাতে দ্বিধাবোধ করবেন না এবং 6টা রান। শিল্পী ব্যাটার কি কারণে বলা হয় দেখুন, খুব যে পাওয়ার জেনারেট করছেন এমনটা নয়, বলের ম্যারিট অনুসারে বলকে ফ্লিক করছেন, রান নিয়ে আসছেন দলের জন্য। $110 পৌঁছে গেল মনীষ 11। আবার একবার চেষ্টা করছেন, এবার বল হাওয়ায় রয়েছে, ফিল্ডার বলের নিচে রয়েছে বিকাশ পণ্ডিত, অর্থাৎ ফিরতে হবে এখানে সোনু দাসকে। উইকেট নাম্বার 5, পঞ্চম উইকেটের পতন। আবারও সেম জোনে সেম ভাবে শট খেলার চেষ্টায় বল হাওয়ায় রয়ে গেছিল।
110, 5 উইকেট। প্রথম বলে ওভার বাউন্ডারি খাওয়ার পর যেভাবে কামব্যাক করলো এখানে স্যান্ডি। আপনি যখন অভিজ্ঞ বোলারের কথা বলছেন, প্রথম বল ওভার বাউন্ডারি, পরের বলে কিন্তু সোনু দাসকে ডাকআউটে ফেরত পাঠিয়েছেন এবং নিউ ব্যাটার মিনময় এসছেন ব্যাট করার জন্য। মিনময় নায়ক। আসার সাথে লং অফ অঞ্চলে ড্রাইভ করেছেন, ফিল্ডার রয়েছে পুটু সাহা, একটাই রান, সিঙ্গেল। স্ট্রাইকটা রোটেট হলো, স্ট্রাইকে আবারও পৌঁছে যাবেন দীপ পল। 111-5, মনীষ 11। প্রথম ওভারের স্পেল মাত্র 9 রান, একটা উইকেট। এই ওভারে দেখুন এখনো পর্যন্ত 3 বল থেকে মাত্র 7 রান খরচা হয়েছে, সাথে একটা উইকেট রয়েছে। ওয়াইডের সংকেত, হাত খুলবেন ম্যাচ অফিসিয়াল রঞ্জিত পারিদা। আর একটা রান বাড়লো স্কোরবোর্ডে, 112। বর্ধমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2K25। ফুলার লেন্থে বল স্টাম্পের উপরে, আবারও একটাই রান, সিঙ্গেল রান। 113। চলমান সপ্তম ওভার। সিঙ্গেলের সাথে স্ট্রাইকে আবারও একবার মিনময় পৌঁছে গেছেন। এই ওভারটা এখনো পর্যন্ত যেভাবে বোলিং করেছেন, কারেন্ট রান রেট একটু হলেও ডাউন হয়েছে মনীষ 11-এর জন্য। স্টাম্পের উপরে রাইজ করছিল বল, থার্ড ম্যান অঞ্চলে ফিল্ডার রয়েছে। এই বল থেকেও আবার কোনো রান নয়, আরো একটা ডট বল। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ, দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ, আবারও দুই দল যারা মুখোমুখি হবেন, রেজা সুমন 11 এবং ওম সাই বাবা। ফুল টস ডেলিভারি, এখানে সুযোগ এবং সেই সুযোগে 6টা রান। সাত ওভার শেষ, 7 ওভার থেকে 119 রান, 7 ওভার 119, 5 উইকেট। অন্তিম ওভার, গৌরব এসছেন বল করার জন্য। সামনে দি বল, বড় শটের চেষ্টা, বল হাওয়ায়, ফিল্টার। একদমই সহজ সুযোগটা হাতছাড়া হয়েছে। ফ্রন্ট ফুট চেক করার জন্য রেফার করা হয়েছে, ওয়েট করছি আমরা তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের জন্য। এবং তার আগে দেখুন কি ঘটনা ঘটেছিল, লো ফুলটস বল, সামনে পটু সাহা ছিল ফিল্ডার এবং ক্যাচ, সহজ সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। কিন্তু ফ্রন্ট ফুট চেক করার জন্য রেফার করেছেন তৃতীয় আম্পায়ারকে।
ফেয়ার ডেলিভারি। তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত, ফেয়ার ডেলিভারি মিনস ফার্স্ট বল, ডট বল। ওয়ান্স এগেইন আবার একবার অফ স্টাম্পের উপরে বেটার লাইন, ব্যাক টু ব্যাক ডট বল অন্তিম ওভারে। একশো 5 উইকেট হারিয়ে অন্তিম ওভারে খেলা চলছে প্রথম ইনিংসের ফার্স্ট কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। এবার বেটার কানেকশন, ডিপ পয়েন্টের উপর দিয়ে বলকে মাঠের বাইরে নিয়ে গেলেন আবারও 6টা রান দীপ পলের ব্যাট থেকে। অফ স্টাম্পের বাইরে স্লটে বল রাখার চেষ্টায় লাইনে একটু মিস্টেক হয়েছিল, মিস্টেক করেনি দীপ পল। 17 বল থেকে ব্যক্তিগত 48-এ পৌঁছে গেলেন। উইকেট অঞ্চল খেলা শট, দ্রুত গতির সাথে একটা রান। দ্বিতীয় চেষ্টা ছিল নিজের কাছে স্ট্রাইক ফেরত নেবার চেষ্টা ছিল এখানে। রান আউট হয়ে ফিরতে হয়েছে দীপ পলকে। 126 6 উইকেট হারিয়ে মানিশ 11। মিনময় থাকবে স্ট্রাইকে, নন স্ট্রাইকে ভিকি, নিউ ব্যাটার। এবারের এখনো পর্যন্ত নজর রাখেন 7 রান এবং একটা উইকেট রান আউটের মাধ্যমে দীপ পল ফিরে গেছেন। মিনময় স্ট্রেট ব্যাটে ভর করে খেলা শট, ফিল্ডার। আবারও দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ছিল, চেক করতে চাইছেন, তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে রেফার করা হয়েছে চেক করার জন্য। স্ট্রাইকিং এন্ডে রান আউট হয়ে ফিরতে হয়েছে এখানে। ভিকি ফিরে গেছেন ডাক আউটে। আরো একটা উইকেট হারালো মানিশ 11 ঝাড়গ্রাম। 127 উইকেট। তৌফিক এসছে নিউ ব্যাটার। স্টাম্পের উপরে আবার একটা ভালো লাইনে বল। এর সাথে প্রথম ইনিংসের পরিসমাপ্তি শেষ হয়ে গেল। 8 ওভার, 8 ওভার থেকে স্কোরবোর্ডে 127, 7 উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ হয়েছে মানিশ 11 ঝাড়গ্রামের জন্য। অন্তিম ওভার গৌরব শর্মা মাত্র 8 রান খরচা করেছেন। ব্যাটিং স্কোর কার্ড যদি দেখতে হয়, মানিশ 11 ঝাড়গ্রাম প্রারম্ভিক জুটিতে দীপায়ন এবং সৌরভ হালদার। দীপায়ন 7 বল থেকে 15 রান, সৌরভ হালদার 7 বল থেকে 19 রান। দীপ পল 18 বল থেকে 49, একটা ভালো নক। সঙ্গম তেবাড়ি শুরুটা ভালো হয়েছিল কিন্তু ফিরে যেতে হয়েছিল তাকে, 5 বল থেকে 17 করে। ইচ্ছা 2 বল থেকে 6 রান। সোনু দাস 4 বল থেকে 12। মৃন্ময় 4 বল থেকে 8 রান।
রেজা সুমন 11 এবং ওম সাইবা 11। রেজা সুমন 11 এবং ওম সাইবা 11 দুই দলের ক্যাপ্টেন প্লিজ মঞ্চে চলে আসুন, আমরা টস করব। পরবর্তী ম্যাচের জন্য দুই ক্যাপ্টেন জয়েন করুন। तो दूसरे पारी की शुरुआत होगी। टारगेट 128, 128 इज द टारगेट। सलामी बल्लेबाज गोपाल सिंह है बैटिंग करने के लिए, साथ में नयूम सिसोदिया बॉलिंग करेंगे। पहला बॉल विकी, फर्स्ट बॉल। पहली बॉल रूम बनाकर खेलने का प्रयास था, रन के लिए भागे काफी तेज, पहुंच गए अंदर। अच्छा बैकअप, सोनू दास पीछे सिंगल के साथ शुरुआत करते हुए। गोपाल सिंह स्ट्राइक पे, अब नयूम सिसोदिया। मनीष 11, झाड़ग्राम बनाम श्री सीमेंट काटवा।
विकी बॉलिंग कर रहे हैं पहला ओवर। अच्छी गेंदबाजी, रन के लिए भाग पड़े। अच्छा बैकअप, बॉल के पीछे भागे, बॉल को रोक लिए। सिंगल फिर से, दो लगातार सिंगल, दो बॉल से। गोपाल सिंह शायद बल्ला चेंज करना चाह रहे हैं। दीप पॉल वही कुछ कह रहे हैं उनको। दो बॉल दो सिंगल इस ओवर में। सामने तैयार स्ट्राइक पे गोपाल सिंह। बल्ले का अंदरूनी किनारा, पीछे भागे तो हैं लेकिन बचा नहीं पाए। विकेट के पीछे बॉल थी और बॉल चले गए स्क्वायर लेग पे। 3 बॉल 6 रन। अच्छा फुटवर्क, लेकिन जब हाथ से बॉल को रोके उसके बाद बॉल बहुत दूर गई। तीन बॉल 6 रन। सामने स्ट्राइक पे तैयार गोपाल सिंह। समझ नहीं पा रहे हैं। विकी अंगुलियों का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से बॉल की जो गति में हेरफेर वो कम कर रहे हैं, कभी ज्यादा कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे गोपाल सिंह। 4 बॉल 6 रन इस ओवर में। टारगेट 128। নেক্সট ম্যাচ সেম টিম, দুই দল। রেজা সুমন একাদশ এবং ওম সাহেব 11। রেজা সুমন 11 ওয়ান দ্য টস এন্ড দে চুজ টু বল ফার্স্ট। টসে জিতে প্রথমে বল করবে এবং প্রথম ব্যাট করবে ওম সাহেব 11। লাস্ট ম্যাচ, সেকেন্ড কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অফ দ্য ফার্স্ট ডে। इस बार मौका मिला नयूम सिसोदिया, बहुत समय था इस शॉट खेलने के लिए। छक्के के साथ ओवर की होगी समाप्ति 13। एक ओवर के बाद कोई विकेट नहीं। पहले ओवर से 13, कोई विकेट नहीं। टीम मीटिंग कर रहे हैं, किसे बॉलिंग दिया जाए, कौन होंगे बॉलिंग में। दूसरा ओवर बॉलिंग के लिए बढ़ रहे हैं वन सैनी। पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे, बहुत अच्छी गेंदबाजी। इनका 2 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने स्ट्राइक पे होंगे गोपाल सिंह। तेरह रन अभी तक लगे बोर्ड पे। पहले ओवर से टारगेट 128 आप देख रहे हैं इस वक्त। वर्धमान दक्षिण एमएलए कप 2K25 फ्री एंट्री टूर्नामेंट। चैंपियन टीम के लिए 5 लाख रुपए, रनर अप टीम के लिए 3 लाख रुपए, साथ में खूबसूरत ट्रॉफी। गोपाल सिंह स्ट्राइक पे, पहली बॉल बल्ले का किनारा, कोई गलती नहीं। दीप पॉल एक और अच्छा कैच। आज के दिन में इससे पहले विकास पंडित एफर्ट लगाए थे, लिटन बारोई आपको याद होगा, गौरव शर्मा, और इस मैच में अब दीप पॉल। ये वो कैच, ये वो विकेट, काफी दूर से खेलने का प्रयास था। दीप पॉल तैयार था विकेट के पीछे, कोई गलती नहीं, आसान सा कैच। नेक्स्ट मैच रेजा सुमन 11 टॉस जीते पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और पहले बैटिंग करेंगे ओम साहेब 11। दोनों टीम तैयार रहेंगे सेम टीम के साथ। आज का जो आखिरी मैच होगा, लास्ट मैच ऑफ द डे, सेकंड क्वार्टर फाइनल मैच
बर्धमान दक्षिण एमएलए कप 2K25 बैटिंग के लिए बारे पुटू साहा पिछले मैच में शानदार हाफ सेंचुरी लगाए थे, मैन द मैच बने थे और आज इस मुकाबले में भी इनकी पारी की बहुत जरूरत है। टारगेट 128। छोटी गेंद पुल करने का प्रयास था, रन के लिए गए नहीं, पीछे फील्डर थी इच्छा। 13 रन, 1 विकेट, 2 बॉल, इस ओवर में 1 विकेट, 1 सैनी। थोड़ी सी बॉल अंदर ला इस बार, 1 सैनी। गति के साथ साथ जो मिश्रण इन्होंने दिखलाया है, ये देखिए इस बार मानो ऑफ कट पड़ने के बाद ऐसा लगा मानो ऑफ स्पिन हुई है, अंदर आई बॉल। 3 बॉल इस ओवर में, 1 विकेट, 2 डॉट बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी, 1 सैनी। तेरह रन, 1 विकेट, 1 ओवर, 3 बॉल। फील्डर पीछे मौजूद है, सिंगल आएगा सनी से। 4 बॉल, 1 सिंगल इस ओवर से, टीम का स्कोर 14, 1 विकेट। नेक्स्ट मैच, आज का आखिरी मैच, क्वार्टर फाइनल का दूसरा मुकाबला, रेजा सुमन 11 और ओम साई बाबा 11। वेल बॉल, फिर से एक बार थोड़ी सी अंदर आई बॉल, अंदर तो डाल रहे लेकिन और भी अंदर आई पड़ने के बाद कोई रन नहीं इस बॉल से। बहुत अच्छी ओवर अभी तक ये डाले। ये देखिए बॉल मानो ऑफ स्पिन हुई है, ऑफ कट, बल्लेबाज समझ नहीं पाए। 1 सैनी। कल का पहला मुकाबला टीसीपीएल कोलकाता और आरएनएम 11 गर्ल्स से। रिपोर्टिंग टाइम 10 AM, सुबह 10 बजे आपको रिपोर्टिंग करना होगा। 10:30 टॉस टाइम। टाइम ख्याल रखेंगे, दोनों टीम अगर सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, টিসিপিএল কলকাতা और আরএনএম 11 গার্লসি কালকে কিন্তু সকাল ঠিক 10টায় রিপোর্টিং করতে হবে এবং টস টাইম 10:30টার সময়, না হলে কিন্তু পেনাল্টি হতে পারে, এটা মাথা রাখবে। আজকে যেন পেনাল্টি হয়েছে, কালকেও সেম রুল রেগুলেশন থাকবে প্রত্যেক টিমের জন্য, প্লিজ আপনারা একটু কোঅপারেট করবেন। টিসিপিএল কলকাতা এবং আরএনএম 11 গার্লসি ফার্স্ট ম্যাচ, रिपोर्टिंग टाइम ठीक सकाल 10टा। 2 ओवर के बाद 14 रन 1 विकेट, श्री सीमेंट कटवा। बेहतरीन गेंदबाजी, 1 सैनी, मात्र 1 रन 1 विकेट। बॉलिंग के लिए बुला रहे हैं विकी को, विक्की चौहान गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। तीसरा ओवर इस पारी का, स्ट्राइक पे होंगे पुटू साहा। टारगेट 128, अभी भी चाहिए 36 बॉल से 114 रन। हर ओवर आपको बड़े शॉट लाने होंगे। करंट रन रेट 7 रन पर ओवर, इससे बेहतर करना होगा आपको। रिक्वायर्ड रन रेट 19 रन पर ओवर। कवर पे ट्राई कर रहे हैं विकी, किस बॉल पे पुटू चूक गए। रिव्यू की मांग कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। बैटिंग साइड रिव्यू, बैटिंग साइड रिव्यू फॉर फ्रंट फुट चेक, चैलेंज किया अंपायर को। बैट्समैन साइड रिव्यू, तीसरा अंपायर चेक कर रहे हैं पोसनजीत बुबाई दत्तो। प्लीज वेट, फैसला आया फेयर डिलीवरी, रिव्यू लास्ट। देखिए लैंडिंग कहाँ होता है वो आपको देखना पड़ता है, आप फिनिशिंग ना देखें। जब भी आप रिव्यू लेते हैं, अगर आपको लगता है कि लैंडिंग आउटसाइड द लाइन है तभी आप जाएं। अगर बॉल एयर में भी हो,
अगर पैर एयरवे भी हो और लाइन से ऊपर हो तब भी आप रिव्यू अनसक्सेसफुल कर जाएंगे। नो लुक शॉट खेलने का प्रयास, काफी तेज अपील लेकिन बच गए। बेहतरीन गेंदबाजी वंश और विकी। ये वो पिछली बॉल, इनकी बॉल मानो बाहर निकल रही है, जो जनरली लेग स्पिन होते हैं लेफ्ट हैंड गेंदबाज। वंश अंदर ला रहे हैं, ये बाहर कर रहे हैं, मुश्किल हो रहा है बल्लेबाज के लिए समझना। टीम का स्कोर 14, 1 विकेट। पिछले 8 बॉल से मात्र आए 1 रन। पहले ओवर से थे 13 रन, दूसरे ओवर से 1 रन, इस ओवर से अभी तक कोई रन नहीं। 7वें विकेट। फिर से वही कोशिश, फ्लिक किया, फील्डर मौजूद, सिंगल ही आएगा। फ्रंट फुट का मसला फिर से एक बार, फ्रंट फुट एक बार कंफर्म करना चाहेंगे अंपायर। काफी क्लोज कॉल था, अंपायर ने कहा एक बार कंफर्म कर ले। तीसरे अंपायर प्रसन्नजीत बुबाई दत्तो, मामला क्या है? मामला कठिन है, क्लोज कॉल है, अंपायर चेक कर रहे हैं। अब फैसला आया नो बॉल, इस बार बाहर है। यही चीजें बात कर रहे थे कुछ देर पहले। जब भी आप गेंदबाजी करते हैं, जब भी आप रिव्यू के लिए जाते हैं, अगर आप बॉलर तब ध्यान रखें कि आपका जो लैंडिंग पॉइंट है वो आप गौर से देखें। उस टाइम अगर लाइन के ऊपर भी हो आप तभी नो बॉल। शॉट ऑफ लेंथ, हुक किया इस बार, तैयार थे इस बॉल के लिए। नईम सिसोदिया, बेहतरीन छक्का, नाखुश हो रहे। राजस्थान से आते हैं नईम सिसोदिया, एक बेहतरीन ओपनर। सम पार्ट शुड बी इनसाइड, जो हम लोग बात करते हैं नो बॉल के लिए। अगर आप रिव्यू लेते हैं तो लाइन के पीछे कुछ अंश आपका होना बहुत जरूरी है, चाहे वो एयर में क्यों ना हो। 22 पे 1, 2 ओवर 3 बॉल। छोटी गेंद, फिर से एक बार लेंथ में चूक और फायदा मिल गया नईम सिसोदिया को। थोड़ी सी बातचीत करेंगे गेंदबाज से। देखिए, खिलाड़ियों को आपको बैकअप करना होता है। कभी कभार आप अच्छा कर जाते हैं, कभी कभार खराब करते हैं, तो चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो, आप कितना गेम को रीड करते हैं, कितना समझते हैं, ये आपको देखना होगा। फिलहाल 28, 1 विकेट, अच्छी वापसी। श्री सीमेंट काटवा दबाव डाल रहे हैं विकी के ऊपर। इस ओवर में नयूम, कुछ बातचीत। ये बेहतर, पीछे फील्डर मौजूद, सौरभ हल्दर, सिंगल ही आएगा। अफसोस कर रहे हैं थोड़े से नयूम सिसोदिया। सिंगल है इस बॉल पे। ओवर की अंतिम बॉल। विकी अभी तक 28 रन खर्च किए इस पूरे स्पेल में। 1 ओवर 5 बॉल, 1 रन 1 सैनी। ये तीसरा ओवर है इस पारी का। करंट रन रेट 10-11 के आसपास। अभी भी चाहिए 31 बॉल से 99 रन। फील्डर पीछे मौजूद और पकड़े गए विक्की के नाम विकेट आया है। महंगा ओवर, जो बात करते हैं आप कितना बैक करते हैं अपने खिलाड़ियों को, मुश्किल वक्त में कैसा आप बिहेव करते हैं। और तारीफ करूंगी इच्छा, क्योंकि 2 छक्के के बाद वो गए, उनसे बात किए, उसके बाद जो कमबैक इन्होंने, और ये वो कैच तौफीक थे। बहुत अच्छा जजमेंट, लाइन के करीब, आसान होता नहीं है अपने आप को कंट्रोल रखना, और कैच को पूरा किया। फुटू सा डिपेंडेबल बल्लेबाज डग आउट की राह पे। बैटिंग लाइनअप बहुत लंबा है, और उसके बाद ये चेहरे, ये मायूसी, वो जान रहे हैं टीम मुश्किल में है। 3 के बाद 29, 2 विकेट। 29 for 2 आफ्टर एंड ऑफ 3 ओवर्स। बॉलिंग के लिए बुला रहे हैं तौफीक को। चौथा ओवर बॉलिंग करेंगे तौफीक। 16 टीम, 3 दिन, नॉन स्टॉप क्रिकेट। थैंक यू सो मच एमएलए सर, खोकन दास महाशय। वर्धमान दक्षिण एमएलए कप आप देख रहे हैं 2K25। चैंपियन टीम के लिए 5 लाख रुपीस, रनर अप टीम के लिए 3 लाख रुपीस। जो होंगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उनके लिए
ट्रॉली बैग, साथ में बैंकॉक टूर, फुल पैकेज आपके साथ। एक कोई मेंबर जा सकते हैं, आपके फैमिली हो या फिर आपके दोस्त हो, तो 2 लोग के लिए ये ऑफर है। साथ साथ बता दो आपको, ये टूर्नामेंट फ्री एंट्री है। छोटी गेंद तैयार थे इस बॉल के लिए, पहली बॉल लेंथ में चूक और फायदा मिला नयूम सिसोदिया को। छक्के से आगाज किया इस ओवर की। थैंक यू सो मच इंटायर टीम, जितने भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में है, जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात टाइमिंग जो रहा अभी तक का। स्कोर 35 लॉस ऑफ 2, चौथा ओवर इस पारी का। इस बार थोड़ी सी बॉल मानो अंदर आई, अच्छा मूवमेंट कराया तौफीक, और पिछले कुछ समय में जिस तरह से अपने आप को प्रूव किए तौफीक एक रहस्यमय गेंदबाज के रूप में। बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, ये मुश्किलें होती है जब स्लो गेंदबाजी करते हैं, उनको रीड करना मुश्किल होता है, खासतौर पे जो बॉल में स्पिन होती है, जो टर्न मिलता है। टीम का स्कोर फिलहाल 36 2 विकेट। छोटी गेंद इस बार पढ़ लिया था, पढ़ लिया और मिल गया ओवर बाउंड्री। ना स्कोर 42 2 विकेट। अभी भी चाहिए जीतने के लिए 26 बॉल से 86 रन। फिर से एक बार कोशिश, सिंगल मिलेगा। स्कोर 43 रन 2 विकेट 3 ओवर 5 बॉल। 25 बॉल 85 चाहिए अभी भी जीतने के लिए। सामने तैयार स्ट्राइक पे नयूम, यू भी शाहिद, ये बहुत बड़ा विकेट है, चलता किया नयूम सिसोदिया को। तौफीक के नाम विकेट, सिट बैटर डिपार्ट्स, विकेट नंबर 3। श्री सीमेंट काटवा मुश्किल में इस वक्त, बेहतरीन गेंदबाजी। ये वो बॉल पिछले बॉल पे, बॉल सीधे मिडिल स्टंप पे, आउट हुए नयूम। श्री सीमेंट काटवा 43 रन 3 विकेट 4 ओवर के बाद। चार ओवर 43 3 विकेट, 188 टार्गेट। কারেন্ট রান রেট আপনি যদি দেখেন 10.75, উইকেট রান রেট 21.25, অর্থাৎ 24 বল থেকে 85 রানের প্রয়োজন। বিকাশ পান্ডিত এসছেন নিউ ব্যাটার ব্যাট করার জন্য, দলের অধিনায়ক। অপর প্রান্তে বিজয় রয়েছে এবং বল হাতে ফাইদকে নিয়ে আসা হয়েছে বলে। পঞ্চম ওভার, ফাইদ এসছে বল করার জন্য। 24 বল 85 রানের প্রয়োজন। শ্রী সিমেন্ট কাটোয়া, অর্থাৎ এই জায়গায় একজনকে একটা বড় নক, বড় শট প্রত্যেক ওভার আপনাকে নিয়ে আসতে হবে। শট অফ লেন, শট অফ লেন, বিজয়
ব্যারিকেডের উপর দিয়ে মাঠের বাইরে নিয়ে গেলেন। ওয়েলকাম ফাইদ। ওভার বাউন্ডারির সাথে এই ওভারে স্বাগত জানিয়েছে। আপনি ইনিংসে যতগুলো শর্ট বলের কথা ভাববেন প্রত্যেকটাই দেখুন ওভার বাউন্ডারি নিয়ে এসছে ব্যাটাররা, মাঠের বাইরে নিয়ে গেছে বলকে। 49 আচ্ছা, বল বয়ের দায়িত্বে যারা রয়েছেন তাদের প্রত্যেককে অনুরোধ করছি যে বলগুলি মাঠের বাইরে যাচ্ছে সেগুলি ফেরত পাঠাতে হবে। স্কোরবোর্ডে 49 আবারও শট অফ লেন্থ। এবার স্কয়ার লেগের উপর দিয়ে বলকে মাঠের বাইরে নিয়ে গেলেন। ব্যাক টু ব্যাক ওভার বাউন্ডারি। 55 স্কোরবোর্ডে। পাঁচ বল থেকে 19 বিজয়। বর্ধমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2K25 উইনিং ক্যাশ 5 লাখ, রানার্স আপ ক্যাশ 3 লক্ষ টাকা এবং যে প্লেয়ার ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট হবে তার জন্য ট্রলি ব্যাগ রয়েছে এবং সাথে ব্যাংকক ট্যুর রয়েছে ফুল প্যাকেজ। শুধু যে আপনি এমনটা নয়, আপনি পরিবার থেকেও একজনকে নিয়ে যেতে পারেন, অর্থাৎ দুজনের প্যাকেজ রয়েছে। এবং তার মাঝে আবারও একবার চেষ্টা করলেন, বল হাওয়ায় রয়ে গেছে। ফিল্ডার বলের নিচে সঙ্গম তেওয়ারি, একদমই সহজ সুযোগটা হাতছাড়া হয়েছে এখানে। বিজয় যে ভাবে ব্যাট করছে, আপনি তার ক্যাচ ড্রপ করেছেন, স্ট্রাইকটা পরিবর্তন হয়ে গেল, স্ট্রাইকে বিকাশ পণ্ডিত চলে যাবে। 21 বল থেকে প্রয়োজন 72 রান। পরপর দুটো বলে ওভার বাউন্ডারির পর একটা ভালো জায়গায় বল, ভালো কামব্যাকের চেষ্টা, সুযোগও তৈরি হয়েছিল। আপনি বলের নিচে পৌঁছুন, সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেছেন। এবং ডে 2 কালকের দিন প্রথম ম্যাচ যে দুই দলের রয়েছে, টিসিপিএল কলকাতা এবং আরএনএম গলসি। রিপোর্টিং টাইম 10টা। টস টাইম 10:30, অর্থাৎ আপনাদের 10টার সময় রিপোর্টিং করতে হবে দুই দলকে যারা লাইভে জুড়ে রয়েছেন। অফ স্টাম্পের উপরে পাওয়ার হিট, একদমই পাওয়ার পাঞ্চ, ফ্ল্যাট গেল কিন্তু 6টা রান দিয়ে যাবে এখানে বিকাশ পণ্ডিত। বোলারের গতিকে কাজে লাগে যে পাওয়ারটা জেনারেট করছিল শটের পিছনে। এই ওভার একটু হলেও চিনতে বাড়াবে এখানে মানিশ 11 ঝাড়গ্রামের উপর। 62 এই ওভারে 4 বলের খেলা হয়েছে। 4 বল থেকে স্কোর বোর্ডে 3টে ওভার বাউন্ডারি, 1টা রান। এই ওভার থেকে 19 রান, কারেন্ট রান রেট 13.29। ব্যাটের কিনারা ছিল এখানে, থার্ড ম্যান অঞ্চল, ফিল্ডার রাখা রয়েছে। 1টা রান, 63 সামনে আবার একবার বিজয়। 6 বল থেকে 20 রানে অপরাজিত রয়েছে। স্টাম্পের বাইরে হয়েছে বল, হাত খুলেছেন ম্যাচ অফিসিয়াল। ফিল্ডিং সাইড ডিআরএস এর আবেদন করেছেন, ম্যাচ অফিসিয়ালের সিদ্ধান্তের উপর চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, ডিআরএস এর আবেদন করেছেন। ওয়েট করতে হবে তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের জন্য।
তৃতীয় আম্পায়ার সিদ্ধান্ত, ফেয়ার ডেলিভারি। ফিল্ডিং সাইড রিটেন ইউর রিভিউ। ডট বলের সাথে ওভারের পরিসমাপ্তি হলো 5 ওভার থেকে স্কোর বোর্ডে 63, 63, 3 উইকেট হারিয়ে। পাঁচ ওভার থেকে 63, 3 উইকেট। প্লিজ ম্যাচটাকে কন্টিনিউ করার জন্য অনুরোধ করবো। 5 ওভার 63, 3 উইকেট। ষষ্ঠ ওভার বলাতে বনসাই নিয়ে আসছেন বল করার জন্য, এবং ওয়ান্সের আপনি প্রথম ওভার যদি কথা বলেন সে ওভার থেকে মাত্র 1 রান 1টা উইকেট। দলগত ষষ্ঠ ওভার ব্যক্তিগত স্পেলের অন্তিম ওভার বলাতে ওয়ানসাইনি রেকর্ড রান রেট বেড়ে দাঁড়িয়েছে 21.67 পার ওভার। সামনে বিকাশ পণ্ডিত নন স্ট্রাইকে বিজয়। আঠেরো বল থেকে 65 রানের প্রয়োজন। অফ স্টাম্পের বাইরে বল, দুর্দান্ত স্কোয়ার দ্য উইকেট কাট শট এবং সাথে 6টা রান। বিকাশ পণ্ডিত ক্যাপ্টেন ফাইট করছে এখনো পর্যন্ত। সিক্সটি নাইন স্কোর বোর্ডে 69, 17 বল থেকে 59 রানের প্রয়োজন। দ্বিতীয় ওভারে বলাতে এসেছিলেন মাত্র 1 রান 1টা উইকেট বনসাইনি। এই ওভারে ষষ্ঠ ওভারে প্রথম বলেই ওভার বাউন্ডারি নিয়ে এসেছেন বিকাশ পণ্ডিত। সিক্সটি নাইন ফর 3, 17 বল 59 রান প্রচুর রয়েছে এই মুহূর্তে। সামনের বল অফ স্টাম্পের উপরে ফুলার লেন্থে বল মিস করছেন বিকাশ পণ্ডিত। গত বলে 6টা রানের পর এই বলে কামব্যাক বনসাইনির পক্ষ থেকে। ফ্লোর ওয়ান ছিল, অফ স্টাম্পের উপরে ফুলার লেন্থে মিস করেছেন। ওয়ান্স এগেইন লফটেড ওয়ান, ওভার কভার। ওভার বাউন্ডারির জন্য আবারও বল বেরিয়ে যাবে। আরো 6টা রান স্কোর বোর্ডে। বোলারের গতিকে কাজে লাগিয়ে একদমই বল মাঠের বাইরে নিয়ে গেলেন এখানে বিকাশ পণ্ডিত। 75, 75 স্কোর বোর্ডে। প্রথম বল ওভার বাউন্ডারি, দ্বিতীয় বল ডট বল, তৃতীয় বলে আবার ওভার বাউন্ডারি বিকাশ পণ্ডিত। শর্ট অফ লেন্থ ডেলিভারি, স্কয়ার লেগ অঞ্চল খেলা শট, ফিল্ডার 38 সার্কেলের বাইরে রয়েছে। একটা রান, সিঙ্গেলের সাথে স্ট্রাইক রোটেট হবে, স্ট্রাইকে পৌঁছে যাবেন বিজয়। 76, প্রত্যেকটা রান এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রী সিমেন্ট কাটোয়ার জন্য। প্রত্যেকটা বলের পর রান রেট যেভাবে বাড়ছে, 14 বল থেকে প্রয়োজন 52 রান।
পাওয়ার শট খেলার চেষ্টা ছিল, ব্যাটে টোতে লেগেছে বল, কোনো রান আসবে না এই বল থেকে। আবারও একটা ডট বল। এই ওভার যদি আপনি কথা বলেন, প্রথম 3টে বল থেকে যদি দেখেন 12টা রান, 2টো ওভার বাউন্ডারি এসেছিল এবং তারপর একটা সিঙ্গেল, পরের বলটাই ডট বল। ব্যক্তিগত 2 ওভারের স্পেল চলেছেন ওয়ান সাইনি, মাত্র 14 রান খরচা হয়েছে এবং একটি উইকেট রয়েছে তার নামের পাশে। উইকেট নাম্বার 4, বিজয় ডিপার্টস। আবার একটা সফলতা এই ওভারের অন্তিম বলে ওয়ান সাইনি। 2 ওভারের স্পেল, মাত্র 14 রান এবং সাথে 2টো উইকেট। 76-এ 4, 3 সিমেন্ট কাটোয়া। রবীন্দ্র এসছেন নিউ ব্যাটার ব্যাট করার জন্য। 6 ওভার 76, 4 উইকেট। 2 ওভার বাকি রয়েছে, 12 বল বাকি রয়েছে। 12 বল থেকে প্রয়োজন 52 রান, অর্থাৎ প্রত্যেক ওভার রিকোয়ার্ড রান রেট 26 পার ওভার। 12 বল থেকে 52 রান। ফাইদ এসছেন বল করার জন্য। সপ্তম ওভারে আবার একবার ফাইদকে নিয়ে আসা হয়েছে বলে। সামনে বিকাশ পণ্ডিত। প্রথম বল এবং প্রথম বল রিডারের বল মাঠের বাইরে। ওয়েলকাম ফাইদ। স্ট্রক ওভারে রয়েছে ম্যাচ। 12 বল থেকে 52 প্রয়োজন, প্রথম বলেই 6টা রান। এগারো বল 46 রান। আপিল রয়েছে, জোরদার আবেদন রয়েছে এখানে। তুই আনফিল্ড আম্পায়ার কর্ণপাত করেননি, আবেদন করছেন এখানে। জোরদার আবেদন ছিল এখানে এই মুহূর্তে। পুরো ফিল্ডিং সাইড ডট বল। ওয়ান্স এগেন আবার একবার, এবার টাইমিং বেটার রয়েছে। মিড উইকেটের উপর দিয়ে আবারও বল গেল মাঠের বাইরে। আরো 6টা রান। 88, 88 পৌঁছে গেল এই ওভার বাউন্ডারির সাথে। 9 বল থেকে প্রয়োজন 40 রান, অর্থাৎ আপনাকে প্রত্যেকটা বল পাওয়ার হিটে যেতে হবে, বড় শটের জন্যই যেতে হবে, যে সিচুয়েশনে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে দল। এবারে প্রথম বল, 3টে বল হয়েছে, 2টো ওভার বাউন্ডারি এসছে। প্রথম বল ওভার বাউন্ডারি, দ্বিতীয় বল ডট বল, তৃতীয় বলে আবারও ওভার বাউন্ডারি এসছে। সামনে প্রস্তুত বিকাশ পণ্ডিত। এবার অফ স্টাম্পের উপরে, পয়েন্টের উপর দিয়ে ব্যাক টু ব্যাক ওভার বাউন্ডারি। খুশি হতে পারছেন না দলের অধিনায়ক, কারণ রান বেরিয়ে যাচ্ছে। 94, 94 পৌঁছে গেল দলের স্কোর। আট বল থেকে প্রয়োজন 34 রান।
ফাইদ আবারও এক্সটেন্সিভ, তার ব্যক্তিগত স্পেলের দ্বিতীয় ওভার এখনো পর্যন্ত 38টা রান খরচা করে ফেলেছেন। এখনো এই ওভারে দুটো বল বাকি রয়েছে। সামনে বিকাশ পণ্ডিত, ফুলটস, ওয়েস্টাই চেক করার জন্য রেফার করা হয়েছে তৃতীয় আম্পায়ারকে। ওয়েট করবো আমরা তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত কি আসবে সেটার জন্য। তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নো বল। টুইস্ট এখনো বাকি রয়েছে এই ম্যাচের। নো বল এবং সাথে বাউন্ডারির সংকেত, অর্থাৎ 5 রান স্কোর বোর্ডে অ্যাড হলো। 99 পৌঁছে গেল এবং পরের বল ফ্রি হিট বল। লাস্ট 2 বল রিমেনিং ইন দিস ওভার। এই ওভারের শেষ দুটো বল বাকি রয়েছে এবং এই ওভার অনেক পট পরিবর্তন করছে এই ম্যাচে। 99 পৌঁছে গেছে। ফ্রি হিট ডেলিভারি, ফ্রি হিট ডেলিভারি দুর্দান্ত ইয়ট কল এখানে। নিরানব্বই 4 উইকেট লড়াই করছে এই মুহূর্তে দলের অধিনায়ক বিকাশ পণ্ডিত। 12 বল থেকে 42 অপরাজিত রয়েছে। আবার একবার দেখুন একদম টোক রাসার ইয়র্কার স্টাম্পের উপরে। সাত বল থেকে 29 রানের প্রয়োজন। এখন কি টুইস্ট নাটকীয়তার মোড় বাকি রয়ে গেছে এই ম্যাচের ক্ষেত্রে।
একটা দুর্দান্ত ম্যাচ, ফার্স্ট কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ, শেষ পর্যন্ত লড়াই। ফ্ল্যাট গেছে, একদমই তাই। বিকাশ পণ্ডিত আবারও 6টা রান মিড উইকেট দিয়ে স্কোর বোর্ডে রান এই ওভার বাউন্ডারির সাথে পৌঁছে গেল 105, 4 উইকেট হারিয়ে। যেভাবে পাওয়ার জেনারেট করছেন প্রত্যেকটা শটের পেছনে ক্যাপ্টেন, লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট, একদমই লড়াইটা করছে সামনে থেকে। প্রত্যেক ব্যাটার যেখানে স্ট্রাগল করছিল শ্রী সিমেন্ট কাটোয়ার জন্য, সে জায়গায় দাঁড়িয়ে দলের অধিনায়ক 13 বল থেকে 48 অপরাজিত রয়েছে। অন্তিম ওভার, 6 বল থেকে প্রয়োজন 23 রান। শেষ ওভার প্রয়োজন 23 রান। আপনি কোন বোলারকে ব্যবহার করবেন এখানে ভাবনা চিন্তা করতে হবে। গত ওভারের কথা দেখুন, স্লটেড বল, পরের বল আবারও সেম টোন, সেম রেজাল্ট। তৃতীয় বল অফ স্টাম্পের উপর ছিল, সেখান দিয়ে বল পয়েন্টের উপর দিয়ে খেলা শট, 6টা রান। ওয়েস্ট হাই ফুল টস, নো বল, বাউন্ডারি। অন্তিম বল আবারও একবার পাওয়ার জেনারেট করে আবারও 6টা রান যোগ করেছিলেন। গত ওভার পুরো মোমেন্টামটা যেন নিজেদের অনুকূলে শিফট করতে সক্ষম হয়েছে শ্রী সিমেন্ট কাটোয়া। তৌফিক এসছেন অন্তিম ওভার বল করার জন্য, সামনে রয়েছে রবীন্দ্র। অন্তিম ওভার প্রয়োজন 23 রান, 128 টার্গেট, 105, 7 ওভার শেষ। সামনে রবীন্দ্র, নন স্ট্রাইকে রয়েছে বিকাশ পণ্ডিত। তৌফিক অন্তিম ওভারে বল হাতে, শেষ 6 বল থেকে প্রয়োজন 23 রান। দুই দলের মধ্যে থাকবে। প্রথম বল সিঙ্গেলের জন্য দৌড়ে পড়ছেন এখানে লেগ বাই স্বরূপ। একটা রান, প্রত্যেকটা রান প্রয়োজন, বিশেষভাবে প্রয়োজন যেটা বিকাশ পণ্ডিতের কাছে স্ট্রাইক ফেরত যাওয়া, সে কাজটা হয়ে গেছে প্রথম বলের ক্ষেত্রেই। 5 বল থেকে প্রয়োজন 22 রান। সামনে বিকাশ পণ্ডিত। লেগ স্টিকের বাইরে বল, হাত খুলেছেন ম্যাচ অফিসিয়াল বাইরের সংকেত। একটা অতিরিক্ত রান স্কোর বোর্ডে। 107, 107-এ পৌঁছে গেছে এই মুহূর্তে শ্রী সিমেন্ট কাটোয়া। বর্তমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2K25। ফুল টস বল, বিকাশ পণ্ডিত বলকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাবে। 6টা রান, 113 পৌঁছে গেল দলের স্কোর। 14 বল থেকে 54, ব্যক্তিগত অর্ধশত রান পূর্ণ হলো। কাজ এখনো বাকি রয়েছে ক্যাপ্টেনের। অর্ধশত রানের থেকে আগে হবে, জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ম্যাচ। 4 বল থেকে প্রয়োজন 15 রান। আবার লেগ স্টাম্পের বাইরে বল, প্রেসার সম্পূর্ণ বোলারের উপর। হাত খুলেছেন ম্যাচ অফিসিয়াল বাইরের সংকেত। আরো একটা রানের ব্যবধান কমলো। যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিল ম্যাচ, সেখান থেকে আপনি ক্যাপ্টেনের পারি। একটা ক্যাপ্টেন্সি নক বিকাশ পণ্ডিত, আশা জাগিয়ে রেখেছেন এখনো পর্যন্ত দলের জন্য। 4 বল থেকে প্রয়োজন 14 রান।
অস্টাম্পের উপরে জায়গা বানিয়ে খেলা শট, আবারও ছোট রান স্কোর বোর্ডে 120, 120 পৌঁছে গেল দলের স্কোর। ट्विस्ट अभी बाकी है, रोमांच अभी बाकी है, काम अभी बाकी है, अंजाम अभी बाकी है, मैच अभी बाकी है। বাকি রয়েছে 3 বল থেকে প্রয়োজন 8 রান। কোথাও কি আপনি ক্যাচ ছেড়েছেন, ম্যাচ ছেড়েছেন, সুযোগ তৈরি হয়েছিল, সুযোগ আপনি ড্রপ করেছিলেন এবং তারপর থেকে বিকাশ পণ্ডিতের এই নকটা দেখুন। 3 বল থেকে প্রয়োজন 8 রান। শট অফ লেন, বিকাশ পণ্ডিত once again, once more biggie, another over boundary. One 126 প্রত্যেক দর্শক বন্ধু উপভোগ করছেন এই মুহূর্তে ম্যাচ। একটা সময় যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে একার হাতে দলকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন বিকাশ পণ্ডিত। 2 রান বাকি রয়েছে 2 বল। বিকাশ পণ্ডিত ডিপার্টস, উইকেট নাম্বার 5। আবারও কি নাটকীয়তার মোড়, বড় শট খেলার চেষ্টায় নিজের উইকেটটা হারালেন এখানে বিকাশ পণ্ডিত। ক্যাপ্টেন ডিপার্টস। ভিরু বাগেলা আসছেন ব্যাট করার জন্য। 1 বল 2 রান, সিঙ্গেল এলে এখান থেকে সুপার ওভারে গড়িয়ে যাবে। দর্শক বন্ধু যারা রয়েছেন চলুন লাস্ট বার, এবং 1 বল থেকে প্রয়োজন 2 রান। সুপার ওভার লোডিং নাকি ভিরু ম্যাচ ফিনিশ করবে এখানে দলের জন্য। অন্তিম বল 2 রান। ভিরু বাগেলা বাউন্ডারির সাথে ম্যাচ ফিনিশ করবে এবং যে একটা ইনিংস উপহার দিয়ে গেল এখানে দলের অধিনায়ক বিকাশ পণ্ডিত। এই সেলিব্রেশন অনেক কিছু জানান দিয়ে যায়। 24 বল থেকে প্রয়োজন ছিল 85 রান, সেই জায়গা থেকে যে ক্যামিও রোলটা খেলে গেলেন। 5 উইকেটে এই ম্যাচ নিজের নামে করলেন শ্রী সিমেন্ট কাটোয়া। First team will qualify to a Super 4. বর্ধমান দক্ষিণ এমএলএ কাপ 2K25, শ্রী সিমেন্ট কাটোয়া। আচ্ছা, গ্রাউন্ডটা একটু ক্লিয়ার করে দেবেন, গ্রাউন্ডটা একটু ক্লিয়ার করে দেবেন। নেক্সট ম্যাচে আমরা এগিয়ে যাবো, তাই গ্রাউন্ডটা একটু ক্লিয়ার করে দিতে হবে। এবং এই ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ অবভিয়াসলি নো ডাউট অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন যে হকটা খেলে গেছেন বিকাশ পণ্ডিত। ফার্স্ট কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ বিকাশ পণ্ডিত আমাদের মূল মঞ্চে জুড়ে যাবেন।